नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक होबो। आज होछि अक्टोबर मास 11 तारिख 2025 शनिवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी आंबडाली बड़साही मयूरभंज रे। आजिर नाटक भोला शंकर। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी जोड़ा केन्दुझर रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी कंडोल देवगढ़ रे। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी बाघड़ा मयूरभंज रे। आजिर नाटक बारगाल। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी अतुल बाबूंक पड़िया उदुला मयूरभंज रे। आजिर नाटक जानुआर। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी बांकी कटक रे। आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अयर रघुनाथपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कंकड़ाहाड़ कामाख्यानगर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ब्राह्मणीपाल केन्दुझर रे। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी पद्मपुर केन्दुझर रे। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तोते। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मत चांदबाली भद्रक रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी महिषापाट ढेंकानाल रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी कुल समितंगा किशोर नगर कटक रे। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कमारिया सिंधल भद्रक रे। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पुटुणिया बालीचंद्रपुर जाजपुर। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार शेष रजनी बघेईपुर बालीकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक हे ईश्वर पारिकर। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आकुल गजलक्ष्मी पूजा कमिटी तेलकई केन्दुझर रे। आजिर नाटक बऊ। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी बेतड़ा जामुझाड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक सीता चरी हेला पंचवटी रे। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी आयतन राजकनिका केन्द्रापड़ा रे। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी रानीगड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक ए पुओ तू काहार झियो। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार प्रथम रजनी
ସରିଆ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ରଘୁନାଥପୁର, ପାଟଣା, ଆଠଗଡ଼, କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଡ଼ବିଲ୍, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାପୁଅ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜାମୁଝାଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚଣ୍ଡାଶୋକ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶିମିଳିପାଳ, ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆଜିର ନାଟକ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହଳଦୀପଦା ବଜାର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କରଞ୍ଜମାଳ, ବାଲିମୁଣ୍ଡା, ବାସୁଦେବପୁର, ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଧର୍ମଦୁଆର, ବାଲିଆପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦରସାହି, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମ ତତେ ଦୁରୁ ଜୁହାର। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରୂପସା, ମନ୍ତ୍ରୀଡାହି ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ରାଇକଳା, କୋଇଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାମିବାରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବୁଢ଼ା, ଅମରଦା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଘଟଗାଁ, କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବରପାଳ, ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଳସା, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସଜନାଗଡ଼, ନୀଳଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାଣୀପାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଔଖମା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋଉ ସାନୁ ଦିଅର। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରଣକୁଠାହାଟ, କୀର୍ତ୍ତନିଆ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆପାଲି, ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବସନ୍ତପୁର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ
आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेलटी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ भिडियो रे। से पर्यंत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।